আসসালামু আলাইকুম। আজকে আইছি সৌদি আরবে জিদ্দাতে আমার বন্ধু জুবাইর আর গুলফাম। এখানে দেখেন সব পাকিস্তানি, আমরা বাঙালি একটাও নাই। আর এই যে পিছনে এই যে জায়গাটা দেখতেছেন, এটা এটা হলো জিদ্দা আপনার এয়ারপোর্ট। এই যে হজ হজ ক্যাম্পের যে এয়ারপোর্ট আছে না, এয়ারপোর্ট। এই যে ওইখানে একটা বড় গেট আছে। আর আমার পিছনে এখন একটা জাহাজ বিমান এই যে নিচে যাইতেছে। তো এই হইলো, আমি আপনাদেরকে ব্যাক ক্যামেরাটা দেখাই মানুষ কত ওইখানে কতগুলো পোলাপান খেলতেছে পাকিস্তানি সব। এসব পাকিস্তানি পোলাপান, বাংলাদেশ কেউ নাই এখানে। আর এখানে লাইভ করতেছে এই খেলা, তো ভালোই লাগে এখানে। আর এই যে বাসগুলো দাঁড়ায় দিয়েছে এটি সব উমরার বাস। এখানে সব পাকিস্তানি, বাঙালি পোলাপান নাই। আমার মনে হয় আমি সবই বাঙালি। তো দেখি এখন আমাদের যে লোক ফোন দিছিল দুবাইরে আমার বন্ধুরে, কইতেছে আরো আগে নাকি যাইতে হইব। তো পিছনে একটা গেট যেটা, এটা পার করে আইছি। এখন এই ওই যে এই গেটের, ওই যে গেটটা, এই গেটের সামনে যান, ওইখানে মনে হয় সম্ভবত খেলতেছে, বলতেছে একটু আগে আসো। তো দেখি আগে যাই, অবশ্যই যতটুকু খেলা দেখানোর চেষ্টা করব। আর মাঝে প্রতি মিনিটে আমার মনে হয় যে 2-3টা করে বিমান নামতেছে উঠতেছে, খুব ভালো লাগতেছে। এই ওয়েদারটা অনেক সুন্দর। ওকে, এই যে দুইটা পাগল দাঁড়া রয়েছে, দুটোই খেলার অনেক বেড়া প্যারা না বেড়া, যেটা আমরা বাংলাতে বলি বা আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় বলি যে অনেক গেরা। আমারও মোটামুটি গেরা আছে ক্রিকেট খেলার। তো ইয়ে হলো, ইয়ে মিলা नहीं है। हाँ दुबई नहीं मिला, नहीं मिला। उसको बोल फिर लोकेशन भेज। ব্যাট লেগে পোস্টিভ আছে, ব্যাট আছে, তারপরও কিন্তু না খেলতে পারি, স্পিডে বকতে বকতে পারি আমার রুমে। ওকে সবাই ইনশাল্লাহ সাথে থাকুন, দেখাম ইনশাল্লাহ। এই যে বিমানটা দেখেন, দেখছেন? এটা এখন নামবো, অনেক বড় বিমান, অনেক বড়। এখানে নেমে দেবো। এখানে হলো এয়ারপোর্ট, একদম এয়ারপোর্টের কাছে, একদম সাথে যেটা বলেন। যে লোকের কাছে যাবো সে বলতেছে ওইদিকে যাওয়া যাবে না, এয়ারপোর্টের যে তার কাটার কাছে বেড়া আর কি। তো দেখি আগে যাই, যে জায়গা দিয়ে আইসি আবার এই জায়গা দিয়ে ব্যাক করতেছি, ঘুরে যাইতেব একদম ওই দিক দিয়ে ঘুরে তারপর এই দিক দিয়ে যাইতেব। তো আমরা যে পিছনের জায়গাটা, এই জায়গাটা তার কাটা দেওয়া পিছনে, যার কারণে যাইতে পারবো না। আগে দেখি ইনশাল্লাহ। আর খেলা যেহেতু আমরা প্রবাসী, কীভাবে খেলি খেলাটা অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাবো। তো অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, এই আর কি। ওকে, সবাইকে খেলা দেখার আমন্ত্রণ রইল। আমাদেরকে নিতে আইছে, এই যে বন্দুক গাড়ির সামনে দাঁড়া দিচ্ছে, যাই দেখি। चलो गाड़ी में बैठ गए, आ गए अभी मार्ट में, देखता हूँ क्या होता है। ऐसे এখন মাঠ আইছি, ওই এই ভাই নিয়ে আইছে, এই যে হ্যাঁ এই গাড়ি দিয়ে। এখন দেখি মাঠে যাই, যদি খেলার সুযোগ পাই অবশ্যই খেলব, তবে হ্যাঁ অবশ্যই খেলবো, আমার লইব অবশ্যই। দেখি বাকিটা কি হয়। এই যে আসলে এখানে মাঠ নাই, এটা হলো পার্কিং প্লট। এই যে স্কুল বাস, তারপর হলো আপনার এই যে উমরার বাস এখানে দাঁড়াই থাকে আর কি। এটা পুরোটাই পার্কিং একটা জায়গা। আর এখানে সুযোগ করে প্রবাসীরা খেলে আর কি করে, মানে কিছু বিনোদন তো হইতেই হবে। আর বিশেষ করে হলো সামনে কালকে দিন, পরের দিন ঈদ, আজকের রাত্রটাই, কালকে তো শেষ হয়ে গেলে পরের দিন ঈদ। তো ঈদের একটা যে আনন্দ,
করার জন্য মানুষ এরকমভাবে আসবে, আরও আসবে। তো আজকে যেহেতু প্রথম ছুটি, যার কারণে আজকে দেখেন কত নেশা দিয়া যাইতেছে। এটা কিন্তু প্লেন, যাত্রী প্লেন। আমার সাথে গুলফাম বল করতেছে, মারি খাইছে, ক্যাচ ক্যাচ জুবাইর লোকছে, যেটা আমার সাথে আইছে। না আমার সাথে না, সরি সরি, জুবাইর না, আর একজন। ও জুবাইর ওই সাইডে, এই যে জুবাইর। गुलफामेर बॉल, देखता हूँ क्या होता है। अभी मार खाएगा पक्का बात है। हाँ वो फील्डिंग को सेट कर रहे हैं। कैप्टन हो गया अभी, मार खाएगा पक्का, मार खाएगा अभी, मार खाएगा, मार खाएगा। मैं जो बोला वही हुआ है। ओ দুইজন আইছিল আমার বন্ধু, এরা দুজনে খেলতেছে। তো মানুষ বেশি তো, যার কারণে আমি বসে রয়েছি। আর এমনিও আমার ভিডিও বানাবার ইচ্ছা, আমি কি তোরাই খেল, আমি বসে থাকি। আরেকটা বিষয় হলো, এখানে যে আপনারা জিদ্দা টাওয়ার দেখতেছেন, জিদ্দা টাওয়ারটা আমি আপনাদেরকে একটু অনেক দেখাই জুমিং দিয়ে। অবশ্যই রাত্রেবেলা আসবে না, তারপরও যেহেতু এখানে আসছি খেলার জন্য, তো ঈদের পর ইনশাল্লাহ আমি জিদ্দাটা ঘুরে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো অবশ্যই আমার সাপোর্ট করেন ভাই, সাপোর্ট না করলে ভালো লাগে না যে ভিডিও বানাবার। যেহেতু আমি একজন নতুন ইউটিউবার হইতে চাই, কন্টেন্ট ক্রিয়েটার যেটা বলে। তো আমি দেখাই আপনাদেরকে জিদ্দা টাওয়ার। আপনারা জিদ্দা টাওয়ারটা অবশ্যই মনে হয় দেখতে পারতেছেন, তারপর আমি আপনাদেরকে এক দফা দেখাই। এই যেটা দুবাইয়ের বুর্জ খলিফার থেকে বড় হওয়ার কথা ছিল, এখনও কাজ বাকি, অবশ্যই কাজ হয় না পুরোপুরি। তবে এটা দাঁড়ে গিয়ে ইনশাল্লাহ একটা ব্লগ বানাবো, অবশ্যই আপনারা ঈদের পরে পাইবেন। এই হলো, এটা হলো জিদ্দা শহর, আর এটা হলো এয়ারপোর্ট। এই যে এটা এয়ারপোর্ট, এয়ারপোর্টটা অনেক ভিতরে মনে অনেক সুন্দর, যেহেতু বাইরের থেকে বোঝা যায় না কিছু, সব তো মরুভূমি, ছায়া মাঝখানে বানাইছে। আর বন্ধুরা এখানে খেলতেছে। ও कैच आउट, आउट कर दिया यार, कमाल कर दिया। मेरा दोस्त ही है वो गुलफाम, अभी बॉलिंग किया है, आउट कर दिया। अच्छा किया बॉल, मार तो खाएगा अभी, बॉलिंग तो मार खाएगा, बैटिंग मारेगा, यही इसका नतीजा है, सिस्टम है, इसका बिगाड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। अच्छा करेगा तो बॉल बैटिंग कुछ नहीं कर पाएगा, और बैटिंग अच्छा करेगा तो बॉलिंग कुछ नहीं करेगा। চলো। আর তবে একটা জিনিস হলো, এখানে যে ফিজ, এটা আসলে রাস্তা আর কি ভাই। এখানে খেললে আর যদি একবার স্লিপ করে আপনি পড়েন, বা ক্যাচ ধরতে গিয়ে পড়েন, বা মনে করেন আপনি এমনি চুট লাগিয়ে গেছে, তাহলে খবর আছে, শুইলে যাবে, ওটা কোনো কথা নেই। তার কারণে অনেক ডর লাগে। छक्का हो गया, 77 हो गया भाई, अच्छा खेल रहा है भाई। इधर आदमी कम है, वो उधर ज़्यादा है, उधर भी खेल रहा है आदमी, उधर भी खेल रहा है वाइट। और हम आया है वो जो गेट है, वो गेट के और भी थोड़ा सा दूर है सामने, उधर से आया, उधर भी आदमी खेल रहा है। तो खेलने के लिए बस यही जगह मिलता रहता है, ऐसा नहीं है जो हमारा देश जैसा माठ होता है, हम माठ खुद बनाते हैं, इधर तो ऐसा नहीं है। जैसा सऊदीया का लड़का क्रिकेट पसंद नहीं करता, वो फुटबॉल बस, और उसके लिए फ़ुटबॉल के लिए अलग माठ होता है, उसका अपना माठ। तो हम ऐसा जगह में खेला गुजारा करते रहते हैं। তো এইরকম জায়গাতে আমরা খেলাধুলা করা লাগে।
মাঝে মধ্যে যদি ভালো কোনো একটা জায়গা হয় তো এটারে ফ্রিজ বানা, অনেক ক্রিজ বানা, ফ্রিজ না সরি क्रिज। ओ ओ क्या, नहीं 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 कैच नहीं, चक्का हो गया। আর একটা জিনিস হলো আপনাদেরকে এখন দেখায়, সেটা হলো ওই সাইডে ফুলাফান খেলতেছে, তো ভাবলাম আপনাদেরকে ওই জিনিসটা দেখায়। আর যে এয়ারপোর্টের যে গেট দিয়ে এয়ারপোর্টে এন্ট্রি হয়, মানুষের ঢুকে, এই গেটটা আপনাদেরকে একটু দেখাই। আর এটা যেটা মনে করতেছেন এই যে পুরাটা আমাদের বাংলাদেশে যেমন এয়ারপোর্টের সামনে পার্কিং আছে না, এটা কিন্তু পুরাটাই সেম এরকম, এটা পুরাটাই পার্কিং ভাই। অনেক দূর ওই যে গিটের, এই যে গিটটা আছে না, ওই গিটের থেকে ওই আমরা যে প্রথম যেখানে আসছিলাম ওইখান থেকে গিটে পুরাটাই পার্কিং, অথচ পার্কিং ফ্লোর পুরাটাই খালি। এটা অবশ্য হজের সময় ব্যবহার করা হয়। আর এখন অল্প গাড়ি, যেটি মনে করেন কোম্পানির লোকের গাড়ি, বা বিশেষ করে এই যে কোম্পানিতে যারা স্কুল বাস আছে, কিছু স্কুল বাস আছে, এই যে স্কুল বাস, কিছু আছে এই যে এয়ারপোর্টের বাস, যারা এয়ারপোর্টের ভিতরে কাজ করে তারা আসে তাদের জন্য। এবং এয়ারপোর্টের কিছু মদির টদির আছে, তার গাড়ি এখানে পার্কিং করে রাখে অনেক সময়। যে ওই এই যে গেটটা, আমি গেটটা আপনাদেরকে দেখাই। এই যে গেটটার মাঝে যারা কাজ করে, যে অনেকে সিকিউরিটি গার্ড, তাদের গাড়ি আছে। এই যে বিমানে যারা কাজ করে, বিমানের লোগো আছে, এই যে এটা বিমানের লোকেদের গাড়ি। তো এখানে পোলাপানও খেলে, সৌদি পাকিস্তানি সব অনেক দূরে তোমার থেকে খেলতেছে, ওই যে অনেক দূরে। আর গেট তো একটা না ভাই, গেট তো এখানে আমি তিনটা দেখতেছি। ও আর একটা গেট দেখছেন, এটাও একটা গেট, এটা একটা গেট, তারপরে ওই পিছনে আর একটা গেট, যেটা এখন দেখা যাচ্ছে না বাসের জন্য। আমি আমার পোলাপানের সাথে যাই, ওখানে যাই, এটা যেটা দেখাচ্ছি এখানে পোলাপানে আবার খেলতেছে। আমার কাম হলো ভিডিও করা, আর অবশ্যই ঈদের সময় ভিডিও বানাবো জিদ্দা শহরকে নিয়ে, তো সবাই দেখবেন। আর আমারকে অবশ্যই সাপোর্ট করবেন, সাপোর্ট করলে আরও ভিডিও ভালো করার ইচ্ছাটা জাগে আর কি, বাস এটাই। ইনশাল্লাহ আপনাদের সাপোর্টের পাইলে আরও অনেক কিছু করতে পারবো, অনেক দেশে যাইতে পারবো, ঘুরতে পারবো, দেখাইতে পারবো। এমনিতেও আমার অনেক দেশে ঘোরার ইচ্ছা আছে, যদি আল্লাহ তাআলা নসিবে লেখে তো ইনশাল্লাহ যাবো। दोबारा गुलफाम आ गया बॉल करने के लिए, अभी देखते वो कैसा करते, अच्छा करेगा बुरा करे, लेकिन बॉल अच्छा करता है वो लड़का। बस कभी कभी मार खा लेते हैं, जैसा अभी मारा है, अभी छक्का मार दिया पहले बॉल में, पता नहीं वो किस तरह बॉल छोड़ रहा है, जो भी है। अभी आज जाके उसका रूम में जाके उसको दूध ही खोलेगा, ठीक है। बोलता रहता है बहुत बड़ा बॉलिंग है, बैटिंग है, ये उसका नतीजा है। अभी फिर मारा है, ओए ओए ओए, नहीं मार सकता, अच्छा बॉल किया, ये गुड लाइन है। तो अवश्य जरा हमारे पाकिस्तानी फैन आছেন, जो आदमी मेरा पाकिस्तानी फ़ैन है, बिल्कुल वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना। देखो कितना शोएब अख्तर बन गया, कितना दूर से रनिंग लेके आता है, बॉल करता रहता है। अभी फिर भी नहीं, अभी शॉट है, एक ही लेगा, दो ले लिया, ओ थोड़ा सा बच गया, हो गया, सही है। एक चीज़ तो देखो ना भाई, कितना दूर से वो राइडिंग लेते आते हैं, क्या इतना दूर जाना क्या फ़ायदा है। अभी मार खाएगा, इतना दूर गया ना, मार खाएगा, पक्का मार खाएगा, मार खाएगा। बोल दिया पट्टी है तेरा बैन बजा देगा। अच्छा हाँ, पट्टी का बैन आज बच गया। और थोड़ा सा राइडिंग लेके आना चाहिए। ये दूसरा, ये ज़मीन नहीं है, ये पत्थर है, और पत्थर में जोर लगाना फ़ायदा नहीं है, इसको स्विंग करना चाहिए था, नहीं कर रहा है।
अच्छा बॉल किया अभी। मैं तो डायरेक्शन दे रहा हूँ, पता नहीं डायरेक्शन अच्छा हो रहा है कि नहीं। जुबैर उसका कोई काम नहीं है, बस बेकार आदमी है, उधर बैठा हुआ है, बस एक कोना में रखा है। जो आदमी जो आदमी खेल नहीं सकता उसको पीछे रखता है, तो जुबैर वो पीछे देखा है। चलो यार मजाक कर रहा हूँ, अच्छा खेलता है जुबैर। ये मारा है, ओहो मिस्टेक हो गया यार, किस तरह मारता रहता है। चलो दोबारा ट्राई करें। यार कितना बड़ा है, बहुत बड़ा जहाज़ है। मेरे को लगता है ये हौज का जहाज़ है, जो उम्रा करने के लिए आता है आदमी, और बहुत बड़ा बड़ा होता है। একটা জিনিস না বললেই নয়, সেটা হলো কত বেড়া। 12:30 বাজে এখনো, আমরা রাত্রে 12:30 সৌদি আরবে খেলতেছি। চিন্তা করো, মানুষের বেড়া থাকলে, গেরা থাকলে, আমাদের বাসায় বলি, আঞ্চলিক ভাষায়, এত গেরা খেলা, যার কারণে 12:30 বাজে এখান থেকে প্রায় 2:30-3টা বাজে যাওয়া হইব। চিন্তা করো, যায় আসছি এরকম। এটা হলো প্রবাসীদের জীবন, খেলাধুলার কত নেশা, কারণ খেলতে পারি না তো, ডিউটি করা লাগে, সময় পাই না, সবাই একসাথে হইতে পারে না। বিশেষ করে শুক্রবারে আর যে বৃহস্পতিবারের ওই সময়টাতে একটু সুযোগ পায় মানুষ খেলার লেগে, এটাই আর কি। जुमेरात ही आदमी और छुट्टी के दिन ही आदमी खेल सकते हैं, टाइम मिलता है, ऐसा तो टाइम नहीं मिलता परदेश में। तो अभी बहुत बड़ा एक शख्स हमारा है, बहुत बड़ा हमारा है। दूसरा एक बात है, ये सऊदीया में, अरब कंट्री में, पूरा अरब नहीं है, पूरा दुनिया में ही है, रात बहुत अच्छा होता है, रात देखने में बहुत अच्छा है। शहर रात में बहुत खूबसूरत होता है, जैसा जिद्दा शहर है, दमाम है, रियाद है, मक्का है, मदीना है, रात में बहुत खूबसूरत है यार, कसम से। ये तो अलग एक लेवल का चीज़ है, मानना पड़ेगा। दुनिया रात में ही बहुत खूबसूरत है, और रात में ही बहुत कुछ एहसास होता है, जो रात में क्या है, खूबसूरत भी है, डर भी है रात में, ये भी है। একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি, সেটা হলো জিদ্দা শহরে প্রচুর মশা। দেখেন আমার হাতের অবস্থা কি করছে, লাল বানায় ফেলছে। এই যে প্রচুর, মানে এত মশা এখানে, আমি দাঁড়ায় রয়েছি, আমার পাও হাত ফুলে গেছে। হ্যাঁ जुबैर कइतेছে वायरल হইলে, जुबैर बोल रहा है वायरल होना तो मेरे पास आ, मैं हाँ क्या बोलना है बोल। मट्ठी है यार, चप्पल खोल दिया, बोल क्या बोलना है। बोल क्या बोलेगा। इसका मतलब है गान के इसका मतलब जानेंगे क्या है? इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या? इसका मतलब होता है गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। छोड़ दो, हाँ আমি को তুমি को ভালোবাসি। हाँ, इसका मतलब गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। এদিকে যাচ্ছে এটার মানে কি, মানে জানে, আমি অনেকবারই বলছি, তারপরে মজা করতেছে আর কি। আমার পাকিস্तानी বন্ধুরা এমনি অনেক ভালো, ये तो अच्छा बात है। 6 साल से मेरा पाकिस्तानी दोस्त के साथ है, जुबैर के साथ। इधर पुराना आदमी बस एक ही है, जुबैर, बाकी तो सब अपना अपना जगह में चला गया। लेकिन मेरा नसीब अच्छा है, बहुत अच्छा आदमी मिल गया मेरे को, बहुत अच्छा रहा लड़का है।
मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वो वीडियो देखेगा बाद में बोलेगा तारीफ किया। ऐसा ही है, नहीं, तारीफ तो तारीफ के लायक है। ऐसा भी बहुत अच्छा लड़का है उसका, मतलब पाकिस्तानी सब लड़का ही मेरे साथ 6 साल में बहुत अच्छा बिहेव किया है, अच्छा इज्जत भी देता है, ये एक अच्छा बात है। तो मैं बस यही बोलता हूँ, जो हो गया, मोहब्बत के बाज़ार खुलना चाहिए, यही है। इंडिया से तो बेहतर है पाकिस्तानी दोस्त, पाकिस्तानी भाई, वो सब लोग भाई बोलाते हैं। আর আমি যে উর্দুতে কইতেছি এইগুলো আসলে হেরার জন্য বলি, নাহলে হেরা আবার অনেক সময় বলে কি যে তুই বাংলাতে ফেরফেরি করস, কিছু বুঝি না, মাঝে মাঝে উর্দু কই, ওই কারণে উর্দু বলা লাগে। তো অনেক ভালো আমার সাথে ব্যবহার করে, 6 বছর হয়ে গেছে এদের সাথে আছি, অনেক অনেক ইজ্জত দেয়, ভাই ভাই করে ডাকে অনেকে। তো অনেক, এদের জন্য আমার ভালোবাসাটা অনেক। তো আশা করি ইনশাল্লাহ একদিন না একদিন পাকিস্তানে যাবো, দেখাবো। এক দলের খেলা শেষ, আরেক দলের এখন নামবো। एक इनिंग शेष, दूसरा इनिंग शुरू हो जाएगा अभी। बस अभी जुबैर और पट्टी बैटिंग करेगा, देखता हूँ क्या होता है। इनिंग, दूसरा इनिंग शुरू हो गया, पहला बॉल है वो तेरी, ये कौन सा तरीका बॉल है, बॉल सही नहीं किया है, मार छक्का, अच्छा किया, बेहतर इंशाल्लाह। फिर भी एक मारा है, मार दिया, केड़ा केड़ी स्क्वाड वो शॉट, 4 है, 4 है। तीन बोले बेहतरीन शॉट है यार, 2 छक्का 2 4 है, कितना अच्छा बनाया, फिर छक्का, 4 हो गए हैं। ये देखें इनको तो और अभिमान একদম আমার উপর দিয়ে যাইতেছে, ভাবলাম ভিডিওটা করি। এখন নেমে যাবে। আমার বন্ধুরা ব্যাটিং পাইছে না, খেলা শেষ হয়েছে, রাত্র অনেক গেছে, প্রায় 2টা 2:30টার মতো হয়ে গেছে। तो এখন हेरा দুজনে ये जे पट्टी और जुबैर, तो पट्टी बॉल करेगा और जुबैर छक्का लगाएगा, 3 छक्का। तो देखता हूँ कौन जीतता है, ठीक है। मार मार मार, ये पट्टी है, अभी बॉल करेगा, वो 1 ओवर में 3 छक्का जुबैर लगाना है, ब्रूस्टेड है। देखता हूँ अभी कौन जीतता है। मार 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 है, एक बॉल तो चला गया, बस खत्म, एक हो गया, नहीं, एक लगा दिया एक, हो गया जुबैर, और 3 बॉल में 2 लगा, बस যা পাটি লেয়া। কি জানেন, সেটা হলো 20-25 কিলোমিটার দূরে আসছি এখন খেলার জন্য। এটা এত প্যারা বা গেরা খেলার, 20-25 কিলোমিটার দূরে আসা, বাড়ির দ্বারের কথা মনে করেন, এও আবার সৌদি আরবে, যে ঘন্টায় 120 কিলোমিটারের স্পিডে গাড়ি আয়ে, তাহলে হিসাব করেন 20 কিলোমিটার দূর, বাড়ির দ্বারের কথা 20-25, আরে বাবা রে, অত দূর থেকে আসছে। আমরা বাংলাদেশ হলে জীবনে এত দূরে যেমন খেলার লেগে, কিন্তু এটা প্রদেশ, সবাই খেলতে পারে না সব সময়, সেই জন্যে খেলাটা এনজয় করার জন্য অনেক দূরে হইলো যায় আর কি।
तो যাই হোক अभी देखी কে जीते आयन कर छक्का है 2 हो गया अभी एक बाकी है बस 2 बॉल पे 2 छक्के ये 4 है ये 4 है हाँ इधर लगा वो अच्छा तो फिर तो हारेगा वो क्या जुबैर का पैसा जाना है तो जाओ बैटिंग नहीं मिला जुबैर को इसीलिए जुबैर अभी गुलफाम को दे के बुरस्टिट खिलाना पड़े तो कोई बात नहीं लेकिन एक ओवर में खेलना है जुबैर का ये इरादा है मेरे को पता है जुबैर का दिमाग क्या चलता है वो सोचता है मैं बैटिंग नहीं मिला तो मैं बैटिंग करके ही जाना है एक ओवर तो अभी मेरा पैसा जाओ कोई बात नहीं है बैटिंग करेगा तो अभी देखो उसको कितना दूर फेंक रहा है और वो जा रहा है उसका चक्कर में वो भी बैटिंग कर रहा है चलो देखते कौन जीतता है ओ तेरी तो देखो अभी बहुत जोर से मारा है जा लेके आ जा जा यार अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं बोला है ना ये गुलफाम पागल आदमी है दिमाग नहीं है उसका जुबैर जो दिमाग चलाया है वो दिमाग उसका नहीं है वो एक ओवर का चक्कर में वो मज़ा ले रहा है जुबैर और ये पागल जैसा ऐसा बॉल इधर से उधर से उठा के लेके आ रहा है बॉलिंग कर रहा है तो ये बुरस्टिट का चक्कर में उसका अभी बैंड बजा रहा है चलो जो भी है मेरा सेंटर से तो मैं भी खा सकता हूँ পুরুষটা তো ধরছে ঠিকই কিন্তু জানি না খিলাইব কিনা এর হ্যাঁ প্রায় সময় এরকম করে ধরে ধরে পরে আর কি একটা খিলায় না আর কি না খিলাইলেও সমস্যা না এটা না খাইলেও ভালোই अच्छा जाक देखी क्या जीते लास्ट बॉल में देखता हूँ तू क्या करता है जुबैर मार दे एक छक्का कर दे यार ना शोएब अख्तर बना कर उमर गुल जैसा ही बॉल छोड़ दे हाँ लास्ट छक्का लास्ट छक्का यार छक्का मार दिया वाट लास्ट बॉल है जीत गया जुबैर जीत गया जुबैर हमारे बंधु এখন দেখি বুরস্টিট খাওয়ার যে ঠিক আছে আওয়াটা তার ফায়দা না করতে পারলে হইব ওকে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খুদা হাফেজ অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন